सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लैका या हबीब या नबी चार कर हजला चार दस्तगीरी करूं गुनाहगार अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या। तो सानि तरफ गोनिश मुबारक बादी तिमन वालिदैन यमो दुनिया मज इज्जत तो बे सुरखुरई सामान आखिरतुक दो कयामतुक भयानक दो तथ दोहस खतर कोर यमो पनुन सामान पन औलाद दीनदार बनाई तैयार तिम वालिदैन बिला शुबा काबिल मुबारकबाद यमन वालिदैन पत काबिल मुबारकबाद सन मोहतरम शकील साहब मोहतरम इरफान साहब इस दौरे लादीनियत में इस दौरे जिंदगियत में जब मगरबी तहजीब की हयासूस तहजीब ने हमारी बेटियों में बेपर्दगी बेहयाई को आम किया, ये मन गई फिक्र कि नहीं इंशाअल्लाह हम अपनी बेटियों को उस शाहरा पर लेकर चलेंगे जिस शाहरा पर फातिमा ज़हरा ने अपनी जिंदगी गुजारी थी। हम अपनी बेटियों को उन्हीं राहों पर ले चलेंगे जिन राहों पर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिंदगी गुजारी थी। युम अत खतर काबिल मुबारकबाद कि युम पन तगवदो कर दीनी अदार कर दीनी बची ये पढ़नावन इनके लिए ये भी काबिल मुबारकबाद है। बेशक रब्बुल करीम उसको दुआ गो रब्बुल करीम करी युमन अमल अजर यतीम लायक छु वो इंशाअल्लाह इनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिल जाएगा। एम्पत काबिल मुबारकबाद ये अदारिज प्रिंसिपल या बाकी असातिज़ा युमो ये पढ़नो यमन ये वालिद गिरमी ये बिहित ये प्रिंसिपल छु आलिमा फाजिला फाइका मुकर्रमा इकरा फातिमा शु शायद नाम मुकम्मल ये इन वालिद टिशु ये तन अल्हम्दुलिल्लाह ये इन वालिद टिशु काबिल मुबारकबाद और इकरा जी खुद बहुत ज्यादा हमारी तरफ से मुबारकबाद के काबिल है क्योंकि आपको दीनी तालीम पढ़ो वाज पढ़ो अगर ये अलग मरहले है मगर 5 वरियन दर्स निज़ामी कोर्स करो नाहु सरम मंतिक फलसफा हिकमत तफसीर उसूल फिक़्ह ये सब पढ़ाना ये आसान काम नहीं है। पच एमिक माहिर युम बची बनावन बिला शुबा ऐसी ही काबिल आलिमाओं की कश्मीर में मजीद जरूरत है। ये दिन अल्हम्दुलिल्लाह साइन बेनियन तान कोरियन तान मजीद ये दीनी रोशनी वाजा यम के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह सोन समाज माशर के आबाद लिहाजा तिम तिशु काबिल मुबारकबाद तो तिशु काबिल मुबारकबाद जिनकी बेटियां आज यहाँ से फारिग हो रही हैं ये जिम्मेदार तिशु काबिल मुबारकबाद। तो बकर शकील सो बस गुजारिश में 2-3 बातें और करूंगा उसी के साथ हम दस्तारबंदी करेंगे। आप बच्चियों को ला करके रखें युमो वम बची ये इदारों में दुनियावी एतबार में क्या तो अभी हमसे पहले इज्जत मां मुख्तार साहब भी फरमा रहे थे कि मिल्लत इस्लामिया खतर युम बड़ बड़ असलाफ औलियाए कराम आए बड़ बड़ सरदार आए बड़ बड़ सिपह सालार आए यमो दीन इस्लाम फोनो यम आसमान पे आमन तो दियो तवज्जो बे दियो थोड़ा जवाब या बस यम आसमान पे आमन बल्कि क्या दुनिया मज के पाक माजी इंदो मुकद्दस शिकमन हिंद जरिए गई यम दुनिया मज जलवगर यमो ये दीन मतीन खिदमत संजा यमो ये दीन मतीन खतर कोर पन तक वदो लिहाजा दुनियावी एतबार कम फायदे शीशु तो पई बकर उखरवी एतबार फायदे जिक्र तो बस मैं अपने बयान को इख्तिताम करूंगा तवज्जो थो तो में क़यामत किस दोहस मुतलिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम अंदर फरमावन दबन यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी क़यामत दो आयश सुदो यमदो बुवई चल बयस ने हां शाबाश बुवई चल ना सरी तो दी सरी जवाब बुवई चल यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी बुवई चल तज बयस ने व उम्मिही व अबी मोइस माय युस मोल मोय दुनिया में पालन खानावन चानावन दबन मगर रोज मेशर मोल मोयजन आइस मोहताज मगर नेचू ई न तज बकार तवज्जो थो तो नेचू ई न बकार कुरान कहता है व उम्मिही व अबी ये औलाद चल पन्नस मोइस निश पन्ने माज निश वो औलाद ई न मोइस माज तज बकार व साहिबतिही व बनी दबन इथे पर इंसान बोयस चली माज निश चली मोइस निश चली घरवाज निश शरीक हयात आसान ये न तज पन्ने घरवाज ने बकार
توجہ تھو تو بیدار ہو جائے یہ نہ پننے گھر واجے تے بکار و بنی ہی پنن اولادن نیچن کورن یمن دین یہ تے بکار گویا پتہ چلا روز میں شریر آفتاب پھکن پر آئیسی خدا سن قہر آئیسی پننے جلال اسمن قرآن کہتا ہے یوم یجل الولدان شیبا تو شو بوزن قیامت کوتا سخت دو چھو تمام اس دن کی سختی کا عالم یہ ہوگا بچی اتی زی اتی آشی بچو بڑیومت قیامت کی سختی کی وجہ سے ونیو سیری استغفر اللہ یہ ہے سختی ان عمل بے دمن آنس کیا سختی کا عالم اور کیا ہوگا دمن یوم یجعل الحاملت حملها دمن آنس کور آئیسی خاتون آئیسی شکم شکمز بچ دمن امی زی بچ مگر امی اسلائی نہ پتا ناس کیا ہی لگنا پتا یوں تکلیف ہے شمساد کسن دمن قیامت ہونے کی خدا سن قہرت جلال آفتاب پھیکن پر دمن اس کا ڈر اتنا ہوگا خدا کا خاتون ایسی بچ زومت امیس نہ پائی بچ زاونی یہ بڑیو امیس نہ یہ قیامت کی سختی ایکن چھو قرآن دبن یوم یفر المرء من اخی بوئی چل بوئی چل بوئی اس نے گویا وہاں کوئی بکار نہیں آئے گا مگر امام شعراوی رحمت اللہ علیہ مصرف تھا جے پائے کہنی میری یہ شبر زبردست کات لکھن پڑھنے کتاب مت آند امام شعراوی تو کیا فرماؤ دمن بلا شبہ ان جعلت ولدک مہندسا فیفر منک بناون پنن نیچو یا پننی ڈاکٹر بناون تو جے چل روز قیامت تو جے چل آند جو تو یون میں کہ فجعل ولدک او بندک مہندسا فیفر منک کور بناؤن ہندو سے پنن کور بناؤن ڈاکٹر انجینئر بناؤن یہ بیٹی ہو بیٹا ہو بھاگ جائیں گے بکار میں آئیں گے میں تو مانس دلچا کا وطایت میں جی نیچو بکاری ور دلچا کا وطایت میں جی کور چھو بکاری ور امام شعراوی رحمت اللہ علیہ فرماور الا ان یکون حافظا الا ان یکون حافظا مگر زوت چھو تیلے آنس میں تو امام شعراوی کم زوت دون کو نیچوات یہ نیچو یہ کور ان یکون حافظا یہ گئے حفظ قرآن آسن یہ گئے حفظ میں تو امام شعراوی اگر ڈاکٹر بنی چننے چھو بکاری ونیش بکاری ون کے اگر انجینئر بنی چننے بکاری ون کے تیلی بنتا ہو حافظ بنائی کیا بکاری امام شعراوی دمن یہ میرے نبی مصطفیٰ کی حدیث ہے اگر یہ کور یا نچو عالم یا حافظ بنو فلا یفر من کی چلنے کے بل یرد علیک تاج الجنہ اگر حافظ بنو بننی نچ یہ باغے گی نہیں تجھے قیامت میں جنت کا تاج پہنائے گی یہ چھو فضیلت کا حافظ اگر بنو گے مگر آج چھو علمہ تیار گسن واجی لگ بھگ یہ 10 سندے میرے آگے رکھے ہوئے میں نے منچنا کہاں پنین بجی علم حافظ بناون کے علم زن بنو توجہ چھاس میں کن بیدار شوا تلس بنی بنی یا رسول اللہ ونی شدہ بنا آناد امام شعرائی فرماوان میں تو آناد حافظ بنایا تو اعزاز ملا ونزن اگر حافظ بنینے کے علمہ بنی یہ چلے قیامت کی دو دمنا یہ چلے قیامت کی دو کہ تیلی کیا حس دمن سیقوم بشفاعتی عشر من اہل بیتک الذی وجبت علیہم النار دمنی کوئی سے عالمہ بنوبت یہ چلے چنش قیامت کی دو کہ آنس دل کیا دمن چاہنی گرمز چاہنی خاندان میں تمتا نفر یمن پر یندو عملن ہنزری جہنم واجب گئے جہنم واجب ہونے کے باوجود یہ عالمہ بیٹی خود شفاعت کر کے انہیں جنتی بنائے گی یہ چھو اعزاز پنن کور دیندار بناؤنس علم یا حافظ بناؤن قیامت کی دو توجہ تو ہی دمن قیامت کی دو آگو ناز مولی صاحب کور چھو دنیاوی تعلیم پڑھی نماز چھو پڑھن پردہ ہمیں چھو کرن ماشاءاللہ مگر توجہ تو ہی دمن قیامت کے دی علم یعنی علم کور یا علم نفر لڑک عالم بھی لایا جائے گا عابد بھی عابد کو سوئی سے عبادت گزار 5 وقت نماز چھو پڑھن پرد چھو کامن حیا ہم بچیوں کی مثال لے لیں گے ابن ماجہ کی حدیث امام بیہقی نے اپنی سنن میں بھی اس کو نقل کیا آنس کیا دمن قیامت کے دو یہ نیم دنوائے ہیں دمن عابد یلی امسن نامہ اعمالی تول دمن برابر شانس برابر جگر ادخل الجنہ یعنی از جنت اس عابد اگر نیچو یا نیچو امس کیا ہی ون ادخل الجنہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ دمن ولیکن ان کانا عالما لیکن اگر یہ عابد نہیں ہے انجینئر ڈاکٹر سالجی باٹنی پڑھنے والی نہ ہو بلکہ ان کانا عالما اگر عالمہ ہے تل کیا دمن عالمہ امسی ون امسک نفس کے اپنے آپ کو اگر عالمہ چھو تل کیا ہی ون نہ چشین حالا جنت سچون روک سے مطلب مولا ہی کیا ہی رکاؤن امسی دم نے نیر وش پانن کم کم چھو تولن پانا سجن جنت یہ فضیلت ہے عالمہ فاضلہ بنانے کی نمبر 2
قیامت کی دو آخری بات تھے تو بیچی تیار آخری بات قیامت کی دو ایکس مولس لا تزولا قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع قیامت کی دو کشتی چھوڑا چار جب چار چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ذمہ داریاں حدیث میں جو حضوروں کو نہیں اللہ کلکم رائی توئی میں چپرت کا نگران کیا توئی میں چپرت کا کلکم مسئول عن رعیتی توئی میں چپرت کسی سوال ہم سن ذمہ داریاں متعلق کرنا ون سوئس بوئیزو کات میں ذمہ داریاں متعلق مالی سیدھا دی کوری متعلق سوال کرنا اگر یہ کور اگر یہ نیچے مسل دنیا مز عدم تربیت بموجب تربیت آئسنے گمس کے حلال و حرام اس فرق آئسنے کے گناہ اور غیر گناہ اور ثواب کا پتہ نہ ہوگا اگر یہ بیٹی اگر دینی تعلیم سے ناآشنا رہ کر کسی تباہی میں مشغول ہو گئی والد صاحب اسی پگا پرسن سکورت نہ دم سے تربیت زالجی پڑھایا باڈلی پڑھایا وایا اصل بہترین مگر کبھی بتایا فاطمہ نے زندگی کیسے گزاری کبھی بتایا عائشہ صدیقہ کی راتیں کس طرح کٹا کرتی تھی کبھی بتایا عمر فاروق کی بیٹی حفصہ کی زندگی کس طرح گزری تھی یہ جو سوال ہی مولس کرنا آئینے پڑھنو گھرے لوگوں ٹی وی ہنا فلم کے ہوئے موبائل ہنا جو تو انٹرنیٹ کی دنیا سے جوڑا مگر کبھی بتایا محمد عربی نے فاطمہ کی تربیت کیسی کی تھی کبھی بتایا محمد عربی نے زینب کو کس طرح پالا تھا کبھی بتایا تو نے محمد عربی نے رقیہ ام کلثوم کو کیسے پالا تھا یہی سوال کرنے میں سمویلس امیش شپا گاتا جی جواب جن لہذا عافیت قابل مبارکباد کی والدین دنیاوی اعتبار میں اخروی اعتبار جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو عالمہ بنایا دنیا میں تو یہ آپ کا فخر ہے ہی انشاءاللہ روز محشر حضور ازبروح کے انساری خود بڑ فخر تائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایسی تجی امت اس خطر پریشان حضور ایسی پانچ شفاعت کرن ایک عالم بیٹی کے باپ کو ایک الفخر ہوگا وہاں تائی نبی چاہنے امتوں چاہنے ویرس ہز بنوں میں پنن کود جہاز تائی نبی علماء چاہنے ویرس آج تیری وراثت شفاعت کریں گے میری بیٹی بھی کیا اس کی یہ حز بنے چاہنے ویرس لہذا یہ حق آپ کا حق اسے آج ملا لہذا والدین کے قابل مبارکباد یہ چیز انتظامیہ کے قابل مبارکباد یہ چھن ادارن گس پنن دل و جان سے تعاون کرن وقرض اللہ قرضا حسنا خدایس اگر رد کر چھوڑے یا سنجو کہ میں گس قیامت کی دوئی واپس میلون بہترین جزا ہے تیری گس یہ چھن ادارن کرن مالی معاونت یہ چھن ادارن گس دل کھولت مالی معاونت کرن جہاں بیٹے نہیں بیٹیاں جو قوم کا مستقبل نہیں بلکہ ایک سماج ایک فکر ایک معاشرہ ایک انسٹیٹیوٹ ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے بیٹیاں ان کو یہاں تیار کیا جاتا ہے لہذا ام علاوہ مزید تفصیل کیا بنبو یہ ذہنو سٹھا یہ دعا ہے رب العالمین اسکن پروردگار جن اس بولن خود زیاد عمل کرنی توفیق وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین